mejuah-juah man banta kerina, turang rasenina ngawani perpulungan Tuhan. Tetap si katakan bujur man Tuhan di bata, sebab ibas lias ras keleng Athena, nggoka seh kita ibas pekan doa, berengi si peenemken enda. Wari sinderbih isehken renungan man banta, maka kita krina ertoto guna pemimpin bangsa. Maka sendah ibreken renungan man banta krina ertoto mindo kepentaran subuh guna kegeluhenta pribadi lepas pribadi bagepe guna pemimpin-pemimpinta. Redandanken si indesken medahin man bandu kekelengan kami serayan Tuhan singelai sendah. Tek kami maka kam enggo ersikap lakoneh kendahin enda guna kemuliaan Tuhan dingen kini ulin kita kerina anak-anakna. Maka mari raduras kita kerina ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kini rajan surga. Bapa simada kegeluhan kami, isehken kami bujur man bandu o Tuhan, ibas kerina kini ulindu siseh kenduman kami, seh ibas pak saenda, kami kerina ras perpulungan dulit ibas mejuah-juah. Bapa ibas berngi enda, ibenaken kami liturgi kebaktin, pekan doa berngi si peenemken enda. Maka Tuhan kam dage tetap sing kuasai pusuh perukuran kami kerina ras perpulungan du. Terlebih peman kemahandu pendita kami, sinehken katandu. Kam tetap singurapi ia Tuhan gelah katandu enda kari, banci iseh kena alu payo sentudu ras surat-surat Tuhan. Dage Bapa ibas benar-benarna sehdung kari kebatin, pekan doa berngisi peenemken enda indesken kami man bandu. Reh kami ertoto ibas gelar anak du Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami manusia. Amin. Maka si puji Tuhan ibas kita mendenden tan nomor siwa ayat sada. Mari si benakan kebaktinta. Kebaktin pekan doa berngisi penem kenenda. Lid ibas gelar di bata Bapa sinjadikan jabundu guna mindo kepentaran ibas gelar Yesus Kristus singajari kerina isi jabundu maka pentar. Ras ibas gelar kesasi badia sirtutu man guna jabundu.
raduken ras kerina tendi isi jabundu perkuah ate ibas di bata Bapa, ibas Yesus Kristus nari, ras ibas kerembaken kesasi badia, ras kam kerina gelah. Amin. Arus maka buen kam rukur karena kini rajan di bata, gelah kerina si deban nape ibreken di bata kaman bandu. Lukas 12 ayat 31. Mari si puji Tuhan ras kita rende kitab Nendentam 457 ayat si pemenang. Mari ras kita artoto. Bapa sini surga bujur Tuhan, tetap igejapkan kami uga belinda kelengatendu siseh man kegeluhan kami. Paksinda seh kami iba suari si penemken, pekan doa kami tahun 2020 henda. Mari Tuhan kami dagi tetap singajari kami ibas katandu, maka ibas senda tetap banci kami artutu mindo kepentaran. Gelah arah senda reh belukna kami, ngaturkan kegeluhan kami, ngaturkan jabu kami, perpulungan kami, maka rasinda pe tetap terpuji gelar Tuhan. Kam singajari kami kerina terlebih kemahandu, ibasia nurikan karena kata ras praten Tuhan. Bujur Tuhan enda metoto kami, reh kami man bandu, ibas gelar anakdu, Yesus Tuhan kami. Amin. Perpulungan sekalian Tuhan kata dibatasi jadi renungan man banta. Ibuat ibas kitab padan sindekah 2 Kronika bindu sada ayat sada sehayat 10:2. 2 Kronika bindu sada ayat sada se-10:2. Bagenda nina kata dibata Salomor toto mindo kepentaran man dibata. Salomo anak Daud enggo paguh kuasana ibas kerajaan Israel dengan Tuhan di batana masu ia. Ibahana maka tuhu belinkel kuasa Salomo. Iperintahkan Raja Salomo kerina kepala pegawai pasukan 1,000 ras 100, kerina pegawai pemerintah, kerina kepala keluarga, dengan kerina rakyat, gelah laus radu kuingan pertoton i Gibeon. Laus ia kerina kujah sabab ijah kap ingan kemah perjumpaan ras Tuhan. Musa suruh-suruhan Tuhan nai erbahan kemah ibas tanah si mesawang. Tapi peti perpadanan enggo isimpan i Jerusalem ibas kemah si enggo ipajeken Daud sanga peti perpadanan ibaba Kiryat Yearim nari. Batar-batar tembaga si ibahan Besalel anak Uri kempuhur pe i Gibeon nge. Inganna i lebe-lebe kemah perjumpaan ras Tuhan. Raja Salomo ras kerina bangsa ersembah mantukan ija. I lebe-lebe kemah ersembah raja mantukan alu mempersembahkan persembahan ibabu batar-batar tembaga igelehna 1,000 asuh-asuhen jenari itu tungna kerina ibabu batar-batar ibas berngi icidahkan di bata bana man Salomo nina
kai atendu kubereken man bandu, nina Salomo. Gelgel nari tetap icidah kendu keleng atendu man bapangku Daud. Jana genduari enggo ibrendu aku gantikan ia jadi raja. O Tuhan di bata, sekendagi padan si enggo ibahandu man bapangku. Enggo ibahandu aku jadi raja nandangi bangsa sinteremna bali ras abu tanah. Maka berikan man bangku kepentaren, ras pemeteh siku perlukan, guna ngerajai ia kerina. Adilah bagi kutera aku ngasup ngerajai bangsandu simbelin enda. Nina di bata man Salomo, engko payo pilih hendu la ipindondu erta entah kebayakan, kemuliaan entah kematen musuh-musuhndu. Bagi pelabo ipindondu maka kam cawir metua. Tapi si ipindondu eme kepentaren ras pemeteh gelah alu bagi ngasup kam ngerajai bangsangku ija kam enggo kubahan jadi raja. Maka genduari kuberikan man bandu kepentaren ras pemeteh. Jana tambahenna kuberikan man bandu tole erta ras kebayakan dengan kemuliaan lebihan asangkan kerina raja singgo leben entah pudin asakam jadi raja. Terjengjenda pengogenta tema siseh man banta iba suari si penem kenenda nina artoto mindo kepentaren. Artoto mindo kepentaren. Selalu menjua-jua man banta kerina. Bapa nande turang rasenina, turi-turin si isehken ibas kitab 2 Kronika enda. Secara umum kita banci ngatakan ca enda cerita awal uga Salomo menjadi raja i Israel. Saja hal si patut jadi perenungan pemenah lebih man banta. Adi kita enggo mapan. Adi kita enggo aman, tenteram, entah sejahtera. Kai ngetole si ibutuhkan kita, iperlukan kita ibas geluh tae. Edakap hal si pemenah si itampilkan arah teks. Penulis mencatat maka Salomo enggo megegeh. Kerina imbang-imbangna. Adi posisi basenda imbang-imbangna banci seninana. Abang tua, kakak tengah, kakak uda. Sebab kerina merhat jadi raja. Salomo pese tehuga turi-turinna arah nandena Betseba. Tentu enda jadi perebutan menjadi putra mahkota, menjadi orang yang terdepan yang akan memimpin Israel. Jana banci katakan perjuangan demi perjuangan enggo idalani Salomo. Maka dungna ia menjadi raja. Kita gia ibas geluh tama perjuangan demi perjuangan pesi dalani. Suari ras berngi latih erdahin erbin tuas kerina si talukan gelah na bansi kita datken ke mapanan. Dikune enggo seh pas bagi jelma entah pekalak si nangkih deleng. Goseh kita bas deleng kai tole si harus ilakukan kita. Goseh kita ibas puncakna. Bapa nande turang rasina indah me patut jadi perenungan arah warisi peenem kenenda. Salomo dai jelas ikata kena. Rumah pertoton langa dengalit. Kemah perpadanan inggolit tapi kemah banci bongkar pasang. Musa si nikapkan kemah makalit sada daerah paksa se dianggap sangat kudus, kultus, Bukit Gibeon.
Jana menurut catatan enda pe salah sada ingan Abraham naik resembah man di bata. Kai artina ngatakan maka turi-turin kisah cerita itu. Walaupun sudah ribuan tahun. Zaman Abraham rikut ras anak-anak na kempuna kerina jadi bangsa Israel. Israel tamakan kaku Mesir. Maka mulih ka Mesir nari kaku tanah Kanaan. Saul sempat jadi raja. Daud jadi raja. Genduari Salomo. Kisah Ela lenyap. Peristiwa Ela hilang. Tetap diingat, tetap dikenang dan tetap diabadikan. Menarikna teksenda. Maka berkat Salomo raskrina kepala pasukena. Raskrina rakyatna. Babana persembana gelah banci. Ipajeken kemah. Ngata kenca perjumpaan ras Tuhan. Hari pertama ibas ke suksesan tape penangkukan Salomo jadi raja. Si pemena ilako kena emekap jumpa ras Tuhan. Pesikap diri jumpa ras di bata. Sebab isadari Salomo. Gegehna labolit, kengasupena labolit, keterbatasan dembasia. Apakah merentah kala Israel si 12 suku. Alukai ngenda ibahan. Pemetah manusia kin ngasup nalu kenca, ngajari sa, ngarak-ngarak sa, minpin sa. Bapak nande turang rasina hal si pertama inda ibabai kita mari merenung ibas kegeluhan ta. Dikune kita engkau berhasil, dikune kita engkau sukses atau mungkin masih dalam masa perjuangan. Mari ingat, mari daramilah bagi kaisibahan Salomo. Darami Tuhan. Maka ibas perjumpaan taras Tuhan. Ate di bata tetap. Ate Tuhan tetap. Mereken pasu-pasuna man banta. Endah hal si pertama. Si peduakan. Kencanggo jumpa ras Tuhan. Tuhan ngerana. Kai atendu. Kesempatan kape. Si mada kuasa nungkun kita kai atendu gelahku bereman bandu. Lakin artina artoto kita mamindo bas pertoton. Bas pertoton kita mindo maka genduari di bata nungkun. Kai atendu ku bere man bandu. Hebat kape. Adi kita engkau mapan masa harusnya secara logika. Kemapanan teruskan. Sukses teruskan. Ma si mantap. Ma si tepat harusnya. Tapi Salomo lah bagai rukur. Ia lebih asa si maka labo kebayakan ipindona. Sebab adi kerajaan labayak lakap hebat Sukses pe kita tapi kerajaan talabayak. Raja nge kita tapi raja di kandang. Raja di tempat yang kecil. Lakap hebat. Maharusna raja ka kita kasih bayak na ka babu pertibi. Mae makana wah ceritana. Salomo tidak demikian. Jana laboka gelahna melanggengkan kekuasaan dengan menaklukkan musuh-musuh. Maimbang tange harusna banci isingkirkan kita ngatakan kita megegeh. Adi tetap ngelit musuh. Kata wari paksa penyerang kita. Lah kita bersiap mah kita banci hancur ibahanna. Tapi labo pindo Salomo. Entah kemuliaan. Entah si hebatna umur sing gedang. 3 kali pe kita ihanta musuh lah kita mate-mate. Lalap geluh. Ma atur nak bagi. Tapi labu ipindoken raja Salomo.
Bapa nandi turang rasnina, pemindon Salomo indah menjadi sejarah hebat. Ibas ngeluh ergini tegen. Engkai, sebab Salomo mindo kepentaran di batang. Mindo hikmat. Jana ibas pemindonna indah catatan sejarah menyatakan Salomo paling berhasil. Paling besar asangkan bapana sendiri Daud. Ija Daud banci katakan sebagai pangkal awal. Pasu-pasu Tuhan sehman jabu Daud ras kesusurenna. Tapi berita ngata kenca catatan pustaka ngata kenca lebihan Salomo asangken Daud. Enda adi ia mindo hikmat tapi kepentaran di bata. Tentu pelajaran enda jadi penting man banta. Kita sudah berhasil, mau lebih hebat dan mau lebih besar. Belajarlah bagi Salomo. Pindolah kepentaran Tuhan. Kepentaran si ngajari kita ugakin harusna ngeluh. Ugakin harusna pengarapan. Uga dikunelit perbeben si sekel berat. Nah, lah kita kote, lah kita ngelabuh. Tapi tetap akan tegar untuk menghadapinya. Menyelesaikannya dan kita makin matang ras dewasa. Maka payo nina invokasiundai. Adi atindu kindatken kerinana ibas geluhndu. Arus maka buen kam rukur karena kini rajan di bata. Kepentaran Tuhan berhubungan ras keperaten Tuhan. Rikut kape. Kai sini surahkan di bata i tengah-tengah kegeluhan. Maka marilah artutu kita. Pindo kepentaran si rehna ibas di bata nari. Harapakando anta warisi penem kenenda. Ingatlah amin nagia persoalan ta belin genduari. COVID-19 langa dengar kedungan tapi tenge kita. Arah kepentaran di bata kerina bahan si sikap dingin mahuli. Vaksin karena yakin kita pasti akan ada. Zana ibas senda pengalaman si yang go ialami kita ibas pandemenda. Ternyata waktu si enggo lewat mehergakel. Sedekah henda, banci kita si salaman, banci jumpa, meriah siakap. Selama masa pandemi, enda jadi pernungan simbagus. Meherga kepekena adi banci kita pulung. Jumpa ras-ras ije, saling notoken, saling mendukung, saling menopang, saling merangkul. Maka arlajar kita adi kepentaran di batang ngesire, pasti semua akan lebih baik. Enda mesti menjadi pernungenta, janah ibas pekan doa enda pe. Dikune genduari lenga ilakukan lakon persadan si badia. Ibas waktu na pagi semasana mari sialuken alu keriahan ukur re ngasupna tetap resaksi karena Tuhan bagi singgu anjurkan gereja anta enda pagi ilakukan kencah enggodung pandemi enda sekaligus ungkapan syukur keleng ati Tuhan tetap kapras kita. Mari artoto kita, pindolah kepentaran Tuhan, tetap ngarak-ngarak geluh ta. Amin ras kita artoto. Bapa sini surga bujur Tuhan karena kata si beri kenduman kami. Ajarindu kami laku tetap banci bertindak bagi Raja Salomo. Itekna kai siman pilihan. Jana pilihan enda jadi bagin kegeluhena. Ia berhasil, ia sukses. Jana kidekah ia tetap bersadaras Tuhan. Keberhasilan enda jadi contoh, jadi teladan, jadi kebanggaan kerina anak-anak Tuhan. Bagi KP surah-surah kami, kegeluhan kami, ajarindu kami,
gelah kami pe tetap banci, mindo kepentarendu jadi ibas geluh kami. Beluh kami makaikan kerina waktu, kesempatan, keadaan, kondisi si terjadi, erlajar kami bagi peratentukan, jana ibas si guapana pe si mehuli tetap jadi ibas geluh kami, kita kentukan tetap ras kami. Pasu-pasundu kami kerina anak-anakdu. Bujur Tuhan enda metoto kami, isahkan kami ibas gelar anakdu, Yesus Tuhan kami. Amin. Kenduari mari raduras kita ngakukan kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen ibas kerina paksa ras ingan iduninda ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata bapa silar sibar kuasana sinapa langit ras duni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda nari, si so keliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, patelu wariken go keke ibasi mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhun di bata bapa silar sibar kuasana, jenari reh me ia pagi, ngeranakan singkeluh ras singgo mati. Aku tek man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegelun si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita pepulung persembanta, enda ilakukan 2 kali, sadaman runggun, sadaman kas panitia Natal. Kata dibata, si jadi pala si bas kita ngendesken persembanta nina, sangap pelkala si malang mantukan, singgeluh ngikutken kerina perintahna, ipanna meulihna latih, sangap ngeluh mehuli si kerajanganna, bagaimana pasu Tuhan man kala si malang man bana. Tupung sindesken persembahanta, rende kita kitab mendendenta 343 ayat si pemena. Warir toto kita karena persembanta bagi KP ibas doa siapaan ras kita artoto. Bapa sini surga tetap kami ngatakan bujur ibas kerina kelengatendu, pasu-pasundu enggo ialukan kami, paksenda sada bagin silit ibas kami, genduari i pepulung kami, i persembahkan kami man bandu, pasu-pasundu persembahan kami, pasu-pasunduka kami ibas kami dahikan kerina dahin kami. Rengasupna kami tetap dahikan ca. Terlebih ibas pandemi si terjadi genduari pe tetap indeskan kami geluh kami kubas tantukan. Kam tetap si nemani
kam tetap si masuk kami, maka ibas sinda pereng ngasupna kami tetap ngalaken tantangan percobaan sirehman kami indah. Bapa sini surga, pak sinda pertoto kami man krina jabu-jabu kami, silit ibas perpulungan kami, ibas PJJ Jordan seh Eprata, ibas sinda kam dagi si masuk krina jabu-jabu kaminda, gelana tetap bansi ertutu, maka lit ibreken Tuhan di bata me kepentaran dengan ulih kepentaran jadi i tengah-tengah kegeluhan jabu-jabu kami. Kam Tuhan tetap si masuk kami karena sinda. Bagi KP krina alat-alat telekomunikasi si genduari ipakekan kami berita karena kata Tuhan. Bansi ipakekan alumekuli guna si baik man anak-anak kami, rekut kape orang tua Moria Mamri permata kami, krina redewasana makikan krina alat-alat komunikasi nda alumahuli, terbih kape peteguhi kini teken kami, lako tetap banci ersaksi karena Tuhan ibas geluh kami. Rekut kape perbeben si jadi siturah i tengah-tengah kegeluhan kami pe, sada persada silid ibas jabu-jabu kami. Krina enda indesken kami man bandu Tuhan, kam tetap si ngangkatken krina perbeben kami, kam tetap si pengasup kami guna banci ngalaken krina perbeben kami enda, babu si krina Tuhan tetap terpuji. Bagi kape Tuhan artoto kami karena pelaksanaan pekan doa warisi pepitukan pagi, kam si pedau krina alang abadna, tetap rangasupna kami resikap guna ngelaku kenca jana arah senda kata Tuhan tetap jadi gege i tengah-tengah geluh kami. Bujur Tuhan endame toto kami, isehken kami man bandu, erkelangken anak du Yesus Tuhan kami. Amin. Mari siujungi kebaktinta, rende kita ibas kitab Dendenta nomor 240 siwah ayat si pemenang. Oh Tuhanku, maki kata ras pedandu, kata payo ras sentudu, ku ikutkan bas geluhku, sing ikut peda di bata, datan mekerem bakana, pedah kata tangkas krina, em jali gelementa. Kenduarir toto kita bagi niajari Tuhan Yesus ninta dagei ras-ras, o Bapa kami sini surga, gelarndu pubadiamin, relamin kini rajandu, selamin pratendu ibas dunia indah bagi di surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendah hendah, alami salah kami, bagi nialami kami salah kala empak kami. Olamin kami babakam kubas pencubaan, tapi olangilah kami idur silat nari, sebab kam si mada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Geluhkanlah geluh jabundu ibas kepentaran singgo iberi kenaman bandu. Jenari alukanlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam, siang ayu di bata arsinal sal ibabundu. Janah melias atena ngenehen kam, itatap di bata ku kam, jana malam atendu ibahanna. Amin. Amin. Amin.
Yesus Tuhanku, penalamanku, lalit gegerku, sambatilah aku, sampadaku Tuhan, sampadaku Tuhan, sampadaku Tuhan, sampadaku Bapa, sampadaku Tuhan, sampadaku Tuhan, sampadaku Tuhan, sampadaku